बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बांग्लादेश की सियासत में इनकलाब बर्पा करने वाले नौजवान तालिब इल्म लीडर नाहिद इस्लाम आज दुनिया की निगाहों में हैं। उनकी ज़िंदगी का ये किस्सा सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि एक 26 साला नौजवान कैसे एक पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है और उसकी बुनियादें हिला सकता है। ये कहानी है एक ऐसे तालिब इल्म की जिसने ना सिर्फ़ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई बल्कि बांग्लादेश के अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गया। नाज़रीन, नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के तालिब इल्म बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पैदा हुए। एक आम घराने में परवरिश पाने वाले नाहिद ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करने का अज़म किया। वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का अहद करते रहे। ये 2024 का जुलाई था जब नाहिद इस्लाम ने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तहरीक की क़यादत संभाली। इस तहरीक का मकसद हुकूमत की मुतनाज़ा कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था जो हुकूमत की हमायत याफ्ता अफराद को फ़ायदा पहुँचा रहा था। लेकिन नाहिद की क़यादत में ये तहरीक जल्द ही एक बड़े इनकलाब में बदल गई जिससे शेख हसीना की हुकूमत को जड़ों से हिला दिया गया। नाहिद ने अपनी इस जद्दोजहद में नहायत ज़ाती कुर्बानियाँ दी। उन्हें 2 बार अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मौत के करीब पहुँचा दिया गया, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। उनके भाई ने बताया कि नाहिद के दिल में हमेशा से एक नई बेहतर बांग्लादेश की तश्कील का ख्वाब था। आज नाहिद इस्लाम इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का हिस्सा है, जहां वो माशरती इंसाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। नाहिद का कहना है कि वो अपने शहदा के खून के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे और बांग्लादेश में एक नई शनाख्त देंगे और बांग्लादेश को एक नई शनाख्त देंगे। ये एक ऐसा लम्हा है जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, बांग्लादेश की सियासत में हालिया तब्दीली एक नए दौर का आगाज़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत का ख़ात्मा और नौजवान तालिब इल्म लीडर नाहिद इस्लाम की सरबराही में अबूरी हुकूमत का क़याम एक तारीख़ी लम्हा है। नाहिद इस्लाम जो चंद माह कबल तक सिर्फ़ एक तालिब इल्म थे, अब एक कौमी हीरो बन चुके हैं। नाहिद की क़यादत में होने वाले एहतजाज ने अवाम में बेदारी की और नौजवान नस्ल को मुतहिद किया। ये আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নাম প্রস্তাব করেছিলাম এবং আজকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিও সম্মতি দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে গঠন করা হবে। एहतजाज सिर्फ कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि ये अवामी हकूक़ और जमहूरियत की बहाली के लिए एक जंग थी। नाहिद की कुर्बानियाँ और उन पर होने वाले जुल्म ने उन्हें अवाम का चहेता बना दिया। अबूरी हुकूमत की तश्कील में मोहम्मद यूनुस का इंतखाब भी अहम है, जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के ज़रिए लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन चैलेंजेस अभी बाकी हैं। अबूरी हुकूमत को जमहूरियत की बहाली के लिए मजबूत इक़दामात उठाने होंगे और अवामी इत्तेमाद बहाल करना होगा। ये बांग्लादेश के लिए इंतहाई अहम है। আমরা এই প্রক্টর চাই না, আমরা প্রক্টরের কাছে জবাবদিহি চাই যে এই প্রক্টর কি করে। যে প্রক্টর থাকতে ক্যাম্পাসে অছাত্ররা এসে বহিরাগতরা এসে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপরে হামলা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এই হামলা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে। আমরা গত কয়েকদিন ধরে বলছিলাম যে সরকার, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন পরিকল্পনা করছে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য, সহিংসভাবে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য। কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই এইভাবে সহিংসভাবে এই আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব নয়। এবং আজকে যে আমাদের কর্মসূচি ছিল, প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য, শিক্ষার্থীদের প্রতি অপমানসূচক বক্তব্য, সেই বক্তব্য
बांग्लादेश को एक नए जमहूरी रास्ते पर गामजन कर सकेगी या फिर पुराने मसाइल वापस लौट आएंगे, ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह करम लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बोल्ड न्यूज़ 42 पर आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। নিন্দনীয় এবং এর জন্য তার প্রকাশ্যে ছাত্র সমাজের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। আমি নই তুমি নও, আমি নই তুমি নও। আমরা একই সাথে দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী শুধু আমাদের নিয়েই নয়, আমাদের শিক্ষকরা যে আন্দোলন করছে সেই শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়েও কটূক্তি করেছেন। আমরা এটিরও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং আজকে সারাদিনে যা ঘটেছে, আপনারা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নেমে আসুন, সাধারণ মানুষ নেমে আসুন, স্কুল কলেজ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীরা একযোগে নেমে আসুন এবং শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে সফল করুন এবং এই হামলার বিচার আদায় করুন। আগামীকাল আজকের যে হামলা, সে হামলা এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রত্যাহার এবং আমাদের যে এক দফা দাবি কোটা সংস্কারের, তার দাবিতে আগামীকাল বিকাল 3টায় সারা দেশের সকল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এবং সারা দেশের সকলকে আহ্বান করব যে আপনারা এই বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশে সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণ করিয়ে এই মিছিলকে বড় গণজমায়েত তৈরি করুন এবং বৃহত্তর গণ আন্দোলনের দিকে আমাদেরকে যেতে হবে। কারণ এই আন্দোলন শুধু আর ছাত্রদের আন্দোলন নাই, এই আন্দোলনে যখন সরকারের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ জায়গা থেকে পরিকল্পনা করে উস্কানি দিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করেছে, সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে নেমে আসতে হবে এবং আগামীকাল আমরা বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করব এবং এরপর আমরা সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করব। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা মিডিয়া কর্মীরা এখানে এসেছেন এবং আবারও আমরা বলছি যে আগামীকালকার বিক্ষোভ মিছিল সকল করতে হবে, আগামীকালকার বিক্ষোভ মিছিল করতে হবে। হচ্ছে আপনাদের এই আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ বা বাইরের কেউ উস্কানি দিচ্ছে কিনা, এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঠছে এবং আপনারা যে স্লোগানগুলো দিয়েছেন সেগুলো বিদ্রুপাত্মক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী এবং নিজেদেরকে রাজাকার বলা, এই জিনিসগুলো নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য? আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই বলে এসেছি যে আমাদের আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের যে মূল মন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার, সেই মূল মন্ত্রকে ধারণ করেই কিন্তু আমরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আমরা মনে করি 56% কোটা বাংলাদেশে একটা স্পষ্ট বৈষম্য। ফলে এখানে আসলে এটি বলার কোনো সুযোগ নেই যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলছি। বরং যে কোনো আন্দোলনকে এই যেভাবে ট্যাগ দেওয়া, রাজাকার বলা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলা, এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ট্যাগ দেওয়া বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গা থেকেই কিন্তু সরকারের জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলা হয়েছে এবং এই আন্দোলনের সাথে কিন্তু রাজাকার শব্দের কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল না। এই সম্পর্কের সূত্রপাত কে ঘটিয়েছে? এই সম্পর্কের সূত্রপাত কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘটিয়েছে। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.